बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, क्या आज़ान के दरमियान गुफ्तगू की जा सकती है? यानी जो शख्स आज़ान कह रहा है, आज़ान पढ़ रहा है या आज़ान दे रहा है, तो क्या वो बात कर सकता है? और इसी तरह जब इकामत कही जाए तो क्या इकामत के दरमियान इकामत कहने वाला शख्स क्या बात कर सकता है? इकामत से हट के कोई और बात कर सकता है? और जब इकामत तमाम हो गई, ख़त्म हो गई, तो इसके बाद जो है वो बात करना कैसा है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज़ान और इकामत के मसाइल के ऊपर हमारी गुफ्तगू जारी है। अहादीस मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की रोशनी में हम जो है वो आज़ान और इकामत के मसाइल जो है वो समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, याद करें। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अज़ान एक ऐसी चीज़ है कि मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने जो है वो इजाज़त दी है कि कोई बात नहीं है कि अगर कोई बंदा अज़ान पढ़ते हुए कोई और बात करे। मतलब मजबूरी है, वैसे करता तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कोई बात करनी पड़ जाए तो मसला नहीं है। सिवाय अज़ान सुबह के, फजर की नमाज के लिए जो अज़ान जो है कही जाती है, उसमें शदीद मकरूह है कि उसमें जो है वो आपने जो है वो मौला आका ने फरमाया कि मकरूह है आपके लिए कि आप जो है वो अज़ान फजर के दौरान जो है वो बात करें। अब मेरे अजीज़ दोस्तों, जो आम अज़ानें हैं, मगरिब की अज़ान है, इसी तरह ईशा की अज़ान है, ज़ोहर की अज़ान है, ठीक है मेरे अजीज़ दोस्तों, ये जो अज़ानें हैं इनमें बेहतर ये है कि बात ना करें। कोई नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ये मैं अब एक मसला है, मालूम होना चाहिए, कोई नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये अगर कोई कर देता है तो कोई बात नहीं, ला बास, कोई हरज नहीं, मौला का हाँ कोई हरज नहीं। लेकिन जो सुबह की अज़ान है उसमें जो है वो, अब आ जाइए उसकी तरह, मैं आपको आदि दिखाता हूँ। अब आ जाइए इकामत है। इकामत जो है वो मेरे अजीज दोस्तों, इकामत के दौरान बात करना सही नहीं है। इमाम ने फरमाया मकरूह है। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपने इकामत जो है शुरू की, गोया कि आप नमाज में वारिद हो गए। फिर इमाम ने फरमाया कि अगर किसी बंदे ने जो है वो इकामत कह के बात की है तो चाहिए कि दोबारा इकामत पढ़े। शदीद मकरू है बाद इकामत गुफ्तगू करना या इकामत के दरमियान जो है वो बात करना, यह पसंदीदा नहीं है। इकामत खामोशी से सिर्फ इकामत सुने पड़े और कोई बात ना करें और फ़ौरन जो है वो नमाज जो है वो शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, वो आपस में पत्नी वो लगे रहते हैं, इकामत जो है वो हो गई है, फिर मतलब हदीस हैं वो किसी दिन दिखाएंगे कि जो सिर्फ आके इमाम नमाज के जो इमाम होता है वो मुअय्यन नहीं है ना, उसे मुअय्यन करने के लिए बात की जा सकती है कि आप नमाज पढ़ाएं, बस इतना। लिहाजा गुफ्तगू गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, मकरू है अगर गुफ्तगू करेंगे, इकामत फिर से के। आइए देखते हैं हदीस अहले बैत, किताब है आपके सामने, वसाइल शिया, अन आमिर इब्न अबी नस्र क़ाल क़ुल्तु लि अबी अब्दिल्लाह अलैहि सलाम अयतकल्लमु अर्रजुलु फ़िल अज़ान। रावी कहते हैं कि मैंने मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जो है वो अर्ज़ किया कि मौला आकर बयान कीजिए कि क्या कोई बंदा बात कर सकता है, कलाम कर सकता है अज़ान के दौरान? क्या फरमाते हैं? मौला ने फरमाया ला बास। मौला आका फरमाते हैं कि कोई हर्ज नहीं, अज़ान में बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन कोई बंदा कोई बात किसी ने कह दी है, कोई ज़रूरत पड़ गई ऐसी, ठीक है, उसने बात किया तो अज़ान को कुछ भी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अज़ान में जो जायज़ है। कुल तो फिल इकामा क़ाल ला। रावी कहते हैं तो फिर मैंने जो है इकामत के मुतालिक जो मौला आका से पूछा कि मौला आका बयान कीजिए, जो इकामत है, मौला आका ने ना उसमें बात नहीं करनी, इकामत में बात नहीं करनी, इकामत में बात करना मकरूह। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो अजान और इकामत है, इकामत के मुतालिक तो वाज़ेह है कि जो इसमें बात नहीं करनी मकरूह है, लेकिन अजान मौला का फरमाते हैं कि जो सुबह की अजान होती है उसमें बात करना भी मकरूह है। आप देखिए वसाइल शिया, अन जाफर इब्न मुहम्मद अन अबाई अलैहिमुस्सलाम फी वसियत नबी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अन्नहु क़ाल वकरिहल कलामु बैनल अज़ान वल इक़ामति फी सलातिल गदात। मौला का फरमाते हैं कि मकरूह है, बात करना सही नहीं है, नापसंदीदा है। आज़ान जो सुबह की आप जो आज़ान देते हैं उसमें बात करना नापसंदीदा है। आप जो है सिर्फ आज़ान पढ़ें, इकामत पढ़ें और नमाज पढ़ें।
ٹھیک ہوگا میرے عزیز دوستوں. تو جو صبح کی اذان ہے اس کے متعلق خاص ہے کہ اس میں جو ہے وہ آپ نے بات نہیں کرنا مکروہ ہے. ویسے جو اذان ہے اس میں کوئی بندہ بات کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ویسے کرنی نہیں چاہیے. ٹھیک ہوگا میرے عزیز دوستوں. اچھا، اب آ جائیے کہ مولا آقا نے جو ہے منع فرمایا کہ اقامت جب شروع ہو گئی ہے تو ہاتھوں سے اشارے بھی نہ کرو، بات بھی نہ کرو. ہاتھوں سے اشارے بھی منع کیے امام نے. اقامت ہے، آپ بس نماز پڑھیں. دیکھیں حدیث. قال ابو عبداللہ علیہ السلام یا ابا ہارون الاقامۃ من الصلاۃ فاذا اقمت فلا تتکلم ولا تؤم بیدک. مولا آقا فرماتے ہیں کہ اے ابا ہارون، جب اقامت جب پڑھی جائے تو اقامت میں بات نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو بس آپ نے جو ہے وہ آپ کیا کرنا ہے، یہ اذان کا یہ نماز کا سمجھو کہ حصہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے اقامت. بس اب بات نہیں کرنی، نہ ہی ہاتھوں سے اشارے کرنے. شدید مکروہ ہے، سخت ناپسند ہے. ٹھیک ہوگا میرے عزیز دوستوں. اچھا میرے عزیز دوستوں، ایک حدیث ہے جس سے جو ہے وہ قراءت کے اوپر جو ہے وہ ایک اور ہمیں دلیل مل گئی کہ شدید مکروہ ہے کہ اس کے بعد اقامت کے بعد بات کرنا. کہ مولا آقا نے فرمایا کہ آپ نے اقامت کا اعادہ کرنا ہے. اگر آپ نے بات کی تو اقامت کے بعد بات کی تو اعادہ کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں حدیث. قال ابو عبداللہ علیہ السلام لا تتکلم اذا اقمت الصلاۃ. مولا آقا فرماتے ہیں خبردار، جب اقامت جو ہے وہ کہی جا چکی ہو، اقامت کے بعد جو ہے وہ آپ نے بات نہیں کرنی. فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ أَعَدْتَ الْإِقَامَةَ. مولا کا فرماتے ہیں کہ اگر آپ بات کرتے ہو نا اقامت کے بعد، اقامت پھر سے پڑھو. تو اقامت جو ہے وہ اس میں سختی ہے بڑی اس بات کی کہ آپ نے اس کے دوران بھی بات نہیں کرنی ہے، اور اقامت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے پھر بھی بات نہیں کرنی. بعد جو ہے وہ باتیں کرنا یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے میرے عزیز دوستو. اس کے بعد جو ہے وہ کیا کریں، نماز پڑھیں. لیکن جو اذان ہے اس میں جو ہے وہ جائز ہے کہ آپ جو بات کریں سوائے اذان صبح کی. لیکن بہتر کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ بات نہ کریں، صرف جو ہے وہ اذان کہیں، اقامت پڑھیں اور جو کیا کریں، نماز پڑھیں. میرے عزیز دوستو، میں امید کرتا ہوں میری گفتگو آپ کو پسند آتی ہوگی، اور احادیث اہل بیت جو ہے آگے مومنین تک ضرور شیئر کیا کریں، پہنچایا کریں. یہ مسائل لوگوں کو جو ہے وہ معلوم نہیں ہے احادیث اہل بیت کی روشنی میں. تو میرے عزیز دوستو، آپ سے گزارش بھی ہے کہ ہم مدرسہ احادیث اہل بیت کے احیاء کے لیے، احادیث اہل بیت کی نشر و اشاعت کے لیے جو ہے بنا رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کا تعاون ہوگا تبھی جو ہے وہ ہم آگے بڑھ سکیں گے. آپ کا تعاون نہیں ہے تو پھر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے. میرے عزیز دوستو، آپ کا تعاون ہمیں جو ہے وہ موصول ہوگا. جیز کیش اکاؤنٹ کا جو ہے لنک بایو موجود ہے، صحیح پیسہ کا جو لنک موجود ہے بایو میں، اور اس طرح بینک اکاؤنٹ کا جو ہے لنک جو ہے وہ بھی بایو موجود ہے. میرے عزیز دوستو، بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ تعاون کریں تاکہ جلد از جلد جو ہے وہ بہترین سہولیات والا اور بہترین جامعہ مدرسہ سکول جو ہے وہ میرے اور آپ کے بچوں کے لیے جو ہے وہ بنے، اور بہترین سہولیات اور احادیث اہل بیت سیکھیں سکھائیں، اور بہترین محب وطن بنے، اور بہترین ملک شہری بنے، معاشرتی بہترین زندگی گزارے احادیث اہل بیت کی روشنی میں جو ہے وہ اپنی زندگیاں بسر کریں. میرے عزیز دوستو، دعا خدا تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل بیت کی بہترین خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی نشست تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.